अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एम सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे एक नई आदत किस तरह अपनाई जा सकती है और बुरी जो आदत हैं जो हमारी ज़िंदगी का लाशौरी तौर पे हमने खुद ही हिस्सा बनाई हुई हैं, उनसे निजात किस तरह पाई जा सकती है। तो हमारी आज की सीरीज़ इंशाल्लाह ये लॉन्ग टर्म के लिए चलेगी और इसमें मैं आपको मुकम्मल तौर पे A to Z डिटेल्ड बताऊंगा कि एक आदत को किस तरह अपनाते हैं और अगर कोई आदत छोड़नी है तो उसको किस तरह छोड़ते हैं। देखिए, लाशौरी तौर पे हम बहुत सी ऐसी आदत को अपने साथ लेके चल रहे होते हैं जो इन फ्यूचर हमको नुकसान पहुंचाने जा रही होती हैं। अगर हम अपने मुस्तकबिल को देखना चाहते हैं तो इसके लिए भी तो कोई काम होना चाहिए ना, इसके लिए भी तो कोई ऐसा कुलिया, कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम ये देख सकें कि हमारा मुस्तकबिल कैसा होगा। तो जनाब मोहतरम, मैं आपको बताता चलूँ कि अपना मुस्तकबिल देखने के लिए आप अपनी आदत को देख लें। जिस तरह की आपकी आदत होंगी, अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो फिर आपका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, और अगर आदत बुरी हैं, ख़राब हैं, तो फिर समझ जाइए कि मुस्तकबिल भी इसी तरह का माजूर सा, फालिज ज़दा होगा। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हम आदत को अपनाते हैं और आदत हमारे मुस्तकबिल को बनाती है। अच्छी आदत अच्छा मुस्तकबिल, बुरी आदत बुरा मुस्तकबिल। अब देखना ये कि अच्छी आदत डाली किस तरह जा सकती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक ऐसे बंदे का जिक्र करते हैं जो नेट यूज़र है, जो मोबाइल यूज़र है, जो लैपटॉप पे ऑनलाइन गेम्स खेलता रहता है, और बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड हैं, जो मीडिया के रिलेटेड है। तो इसमें जो कॉमन इशू पाया जा रहा है वो मोबाइल वाचिंग के अंदर है कि एक बंदा, आम आदमी जो है, जो मोबाइल की जिसको एडिक्शन लगी हुई है, 120 बार के करीब वो दिन में मोबाइल को देखता है, और जो अपना इस्तेमाल है, आम रेगुलर नॉर्मल इस्तेमाल है, वो 20 टाइम्स बनता है पर डे। अब 120 बार देखने वाला, इसकी आदत, इसकी एडिक्शन बन गई है, यानी कि हैबिट एक्सट्रीम पे गई तो एडिक्शन बन गई। अच्छा, तो अब इससे निजात पाने के लिए मैं आपको एक कुलिया दिए जा रहा हूँ कि आपको कोई भी ऐसी आदत जिससे जो आपकी एडिक्शन बन गई है और आपको लगता है कि यार ये मुझे तकलीफ़ भी दे रही है और इसके साथ साथ थोड़ा बहुत मज़ा भी आ रहा है, सुकून भी आ रहा है, तो उसके लिए करना ये है कि 20, 20 + 20, ये टोटल बनते हैं 66 दिन। आप कोई भी आदत अपने अंदर से निकालना चाह रहे हैं या कोई भी आदत अपने अंदर डालना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको 66 दिन दरकार हैं। यकीन जानिए, ये एक वैलिड और अप्रूव्ड आपके सामने रिसर्च रख रहा हूँ कि कोई भी आदत आपने डालनी है तो 22 दिन तक आप उसको अपनाइए, अपनी ज़ात का हिस्सा बनाइए। 22 दिन के बाद क्या होगा कि आप अनकॉन्शियसली आप वो काम कर रहे होंगे जो आप पिछले 22 दिन से कर रहे थे। अब ये मैटर नहीं है कि आदत कौन सी 22 दिन में बनती है, कोई भी हैबिट, कोई भी आदत आपकी, आप 22 दिन में उसको डाल सकते हैं। अब 22 दिन के बाद सेम इतना टाइम लगेगा किसी आदत को ख़त्म करने का। अगले 22 दिन के लिए आप रास्ता बनाइए। अब नई आदत डालनी है और पुरानी निकालनी है, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो दिमाग है, इसके अंदर इतनी जगह नहीं होती कि एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा रश बन जाए, अच्छी बुरी आदत जनाब एक ही टाइम में इकट्ठी हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है उसमें ज़्यादा ताकत होती है। जो एक्टिव हो उसको मज़ीद एक्टिव किया जा सकता है। हमारी एक अच्छी आदत है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है, बुरी आदत है उसको निकाला जा सकता है। तो अगर बस के अंदर 100 लोग बैठे हैं और आने वाला जो नेक्स्ट पर्सन है वो कहता है कि मैंने बस में बैठना है, अब बस की सीट्स भी 100 ही हैं,
اور جو آگے آیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے جناب سیٹ پہ بیٹھنا ہے، تو جناب محترم اب یا اس بندے کو سوری بولنا پڑے گا یا اندر سے کسی ایک کو کہنا پڑے گا کہ آپ مہربانی کریں آپ جائیں تاکہ ہم نئے بندے کو جگہ دے سکیں۔ سیم اسی طرح ہماری جو بری عادات ہیں وہ ہم چاہتے ہوئے نہیں اپناتے، نہ چاہتے ہوئے ہماری ذات کا وہ حصہ بنی ہوتی ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ پھر اتنی سٹیبل ہو جاتی ہیں کہ ہم ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو مشکل پیش آتی ہے۔ اچھا، کوئی بھی عادت جو آپ اپنے اندر سے بری عادت نکالنا چاہ رہے ہیں یا کوئی اچھی عادت جو آپ اپنے آپ کو ڈالنا چاہ رہے ہیں، تو جناب محترم شروع میں کیا ہوگا؟ شروع میں بڑی مشکل آئے گی، اچھی خاصی مشکل آئے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب آپ اگلا سٹیپ کریں گے، 8-10 دن تک آپ اس کو لے کے چلیں گے نئی عادت اپنانے کے لیے یا بری عادت نکالنے کے لیے، تو ہوگا کیا کہ آپ کی الجھن بڑھ جائے گی، مشکل کے بعد الجھن آئے گی، اور الجھن کے بعد کیا ہوگا؟ آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے، اللہ کا قرآن بھی اس حوالے کے طور پہ پیش کرتا ہوں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، ہر دشواری کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ جو بندہ ہم نے نکالا اس کی جگہ پہ نیا بندہ آئے گا تو ہماری سیٹ برابر ہوگی نا۔ سیم اسی طرح اگر آپ کوئی نئی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی اچھی عادت ڈالنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کیجئے کہ جو پہلے سے عادات بنی ہوئی ہیں، اسموکنگ کی عادت ہے، ٹھیک ہے، لیگ پلنگ کی عادت ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جو جلدی ہر کام کرنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، زیادہ سونے کی عادت ہے، لیٹ اٹھنے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، کام میں ڈنڈی مارنے کی عادت ہے، سلام کسی سے نہ لینے کی عادت ہے۔ بیسیکلی سلام میں تو پہل مسلمان کرتا ہے نا جو پکا مومن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ رکھنے کی عادت ہے، اپنے آپ کو نیٹ اینڈ کلین رکھنے کی عادت ہے، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ایک عادت ہے، قرآن پاک پڑھنے کی عادت ہے، اپنے جو کام ہیں ان کو رسپانسبلٹی سے کرنے کی ایک عادت ہے، بڑوں کا احترام کرنے کی ایک عادت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنی جو گیٹ اپ ہے اس کو وی آئی پی رکھنے ایک عادت ہے۔ تو اس طرح اگر میں عادات کے بارے میں بات کروں تو یہ تو بڑی عادتیں بن جاتی ہیں۔ بیسیکلی عادتیں ہی زندگی ہوتی ہیں، زندگی کو اگر بند کریں نا تو وہ عادت ہوتی ہے، اور عادت کو کھولیں تو وہ زندگی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو پہلے 22 دن ہم نے لگائے اس سے وہ عادت بنے گی جو ہم بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 22 دن ہم نے لگا کہ کیا کرنا ہے کہ جو عادت نکالنی ہے، نیا پرسن بٹھانے کے لیے پہلے والا نکالنا پڑے گا، تو اس کو نکالنے کے لیے، اس پرانی عادت کو نکالنے کے لیے کوئی بھی عادت جو ہم چھوڑنا چاہ رہے ہیں ہمیں صرف اور صرف 22 دن ریکوائر ہوتے ہیں۔ آپ 22 دن اس کام کو، اس عادت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں، شروع میں مشکل، پھر الجھن، اور اینڈ پہ آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ 44 دن ہمارے مکمل ہوئے، اور اب اس کے بعد کیا ہوا کہ سر وہ جو عادت ہم نے ڈالی تھی اب اس کو سٹیبل بھی تو کرنا ہے نا، ہمارے اندر وہ مستحکم ہو جائے، وہ یہ نہ ہو کہیں کہ پتہ نہ چلے اور ختم ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اب آپ نے جب وہ 44 دن لگائے تو آگے تیسرا پوائنٹ اس کے اندر یہ آئے گا کہ 22 دن مزید لگائیے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے۔ جب لینٹر ڈالا جاتا ہے نا تو وہ جو شٹرنگ نیچے کی جاتی ہے اس کی بھی لیمٹ 15 دن ہوتی ہے۔ 15 دن کے بعد کیا کرتے ہیں، 15-12 دن کے اندر وہ کھول دیے، نیچے سے شٹرنگ ختم کر دی جاتی ہے، اور پھر وہ لینٹر اپنی جگہ پہ قائم دائم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر کتنی جناب منزلیں بن جاتی ہیں۔ سیم اسی طرح جب ہم 44 کے بعد آگے 22 دن مزید ایڈ کریں گے تو وہ 66 دن ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ 66 دن میں 22 دن میں جو ہم نے عادت ڈالی، وہ 44 کے بعد جو اگلے 22 دن ہوں گے اس میں کیا ہوگا، وہ اچھی خاصی مضبوط ہو جائے گی۔ اور پھر ایک اچھی عادت جب آپ اپنی زندگی میں بناتے ہیں تو یقین جانیے اس ایک اچھی عادت کے ساتھ اور بہت زیادہ اچھی عادات ایسی ہوتی ہیں جو اس کا حصہ بنی ہوتی ہیں، دائیں بائیں کسی نہ کسی جگہ پہ اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بری ترین عادت ہے، یوتھ کے اندر یہ پرابلم ہے کہ ان کو موبائل کی ایڈکشن کے ساتھ ساتھ یہ کسی دوسرے شخص کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے، کسی ایسے انسان کی بھی ایڈکشن ہو جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے جس سے بات کرنے کو، جس کو دیکھنے کو، جس سے ہمیشہ اٹیچ رہنے کو دل کرتا ہے۔ اب اس میں یوں کہہ لیجیے کہ یہ ہمارے افیکشن ایموشنز ہوتے ہیں، لو ایموشن جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو جذبات کا ہونا اللہ کی رحمت ہے، لیکن جذبات کا غلط استعمال کرنا یہ بدبختی کی علامت ہے۔ تو اب جب آپ
बदबख्ती का मुजाहरा कर ही चुके हैं, या हम में से कोई ऐसा बंदा जो इस आदत का शिकार हो गया, किसी शख्स की उसको आदत पड़ गई है और उसको किसी और की आदत है, अब उसे आपकी परवाह नहीं और आपको उसकी बड़ी परवाह है, इट मीन कि फिर अब आप अपने आप से भी लापरवाह हैं। तो इसके लिए करना ये है कि आप उस शख्स की जो आदत आपको पड़ी हुई है, इसके लिए अगर आप करना चाहते हैं, आप अंदर से तैयार हैं, आपकी विल पावर मजबूत है। रिसर्च बताती है कि नाकाम लोगों के पास विल पावर बराए नाम होती है, और कामयाब लोग अपना सबसे बड़ा ये इंसान की इंटरनल जो यूनिवर्स है उसके अंदर सबसे बड़ी पावर मैं कहूँगा वो है विल पावर। अब कामयाब लोगों की विल पावर उनके मुताबिक वो उसको इस्तेमाल करते हैं, और जो नाकाम लोग होते हैं उनकी विल पावर उन्हें इस्तेमाल करती है और वो जो मर्जी करना चाहे वो करवा लेती है। अक्सर बुज़दिल लोगों की जो विल पावर है वो ख़त्म हो चुकी होती है, ना होने के डेड हो चुकी होती है, यूँ कह लीजिए। अब करना क्या है कि जिस शख्स की आपको आदत है, अब पहली बात तो ये कि हम किसी को छोड़ना चाह रहे होते हैं और हम छोड़ नहीं पाते, किसी को बुलाना चाह रहे होते हैं, हम बुला नहीं पाते। देखिए मैंने बोला ना कि कोई भी आदत होती है, हम उसको डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। अगर वो हमने डाली है तो हम ही उसको निकाल सकते हैं। दुनिया जहान की सारी तकरीरें, स्पीचेस, दायबा जो कुछ भी है आप इकट्ठा करके लें, कोई आदत आपकी ये चीज़ें नहीं निकाल सकती जब तक आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी। हाँ, हम आपकी मदद ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हम आपकी आदत निकाल नहीं सकते। तो अब क्या कीजिए कि पहली बात जो शख्सी आदत है, नेगेटिव सेंस में मीन कि वो रिलेशन कुछ अच्छा नहीं है, फ्यूचर में उसका जो है ना वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं आएंगे, तो क्या करें, उस बंदे को फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये कि उस बंदे, अगर आपके पास पिक है, आपके पास नंबर है, आपके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जो कुछ भी है, यूट्यूब, जहाँ पे आप उसके साथ कनेक्टेड हैं, मेहरबानी कीजिए अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए, वो तमाम चीज़ें जला दीजिए, वो तमाम ताल्लुक़ ख़त्म कर दीजिए, वो सारा कुछ ख़त्म कर दीजिए। और फिर देखिए अब आपने क्या करना है कि आपने जब ये स्टेप ले लिया, मूव ऑन कीजिए। अब रोज़ के रोज़ खुद को ये अलार्म दीजिए, रिमाइंडर दीजिए कि सॉरी टू से इस इंसान की, इस शख्स की, इसकी, फलां जो भी है, मेरे दिमाग में रहने के लिए कोई जगह नहीं है। गंदा टमाटर, कचरा जो कुछ भी है, स्क्रैप्ड, ठीक है, इसको इस साफ टोकरी से निकाल के बाहर फेंकना मेरी जिम्मेदारी है। अब जब आप खुद को ये रिमाइंडर देंगे तो 2, 4, 5 दिन बाद क्या होगा, बात आपके दिमाग से निकल चुकी होगी। और अगर नहीं निकल रही तो कोशिश जारी रखिए। 22 दिन का टारगेट देता हूं, 22 दिन तक इंशाल्लाह अगर आप अंदर से मुखलिस हुए, अगर आप अंदर से सच्चे हुए, आप ये करना चाह रहे होंगे तो वो काम आपका हो जाएगा। तो देखिए अच्छी आदत अपनी ज़ात का हिस्सा बनाइए। सुबह उठना बहुत अच्छी आदत है, सुबह उठ के वॉक करना बहुत अच्छी आदत है, पानी पीना, सुबह उठने के बाद पानी पीना बहुत अच्छी आदत है, ठीक है जी। वेल ड्रेस्ड रहना, अपनी सफाई, वेल डिसिप्लिन्ड पर्सन जो होता है ना, ये कामयाब इंसान होता है, ठीक है। तो इस तरह बहुत सी बेशुमार ऐसी आदत हैं। होप सो कि आप आज के क्लिप को एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, अपने फेसबुक पे, अपने यूट्यूब पे, जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।